Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba ni por sus soldados ni por el teatro, ni le gustaba salir de paseo por el campo, a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos delante de sus súbditos. Una vez se presentaron dos truhanes que se hacían pasar por tejedores, asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los colores y los dibujos eran hermosísimos, sino que las prendas con ellas confeccionadas poseían la maravillosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera estúpida. Deben ser vestidos magníficos, Pensó el emperador. Si los tuviese, podría averiguar qué funcionarios del reino son ineptos para el cargo que ocupan. Podría distinguir entre los inteligentes y los tontos. Y mandó a los dos falsos sastres a confeccionarle un traje. Ellos montaron un telar y simularon que trabajaban, pero no producían nada en la máquina. Simplemente vendían de contrabando las sedas y materiales que el emperador les proporcionaba y así iban llenando sus bolsillos. Pasado un tiempo, el emperador pensó: Me gustaría saber si avanzan con la tela que están haciendo. Pero al emperador le asustaba saber que un inepto para su cargo no podría ver lo que estaban tejiendo. ¿Y si él no fuera capaz de ver la tela? ¿Sería un emperador no válido? Así que, por miedo y para ver cómo iban las cosas, pensó enviar a su viejo ministro, que era honrado y sin duda merecía su cargo. El viejo y digno ministro se presentó así en la sala ocupada por los dos embaucadores, los cuales seguían trabajando en los telares vacíos. ¡Dios nos ampare!, pensó el ministro para sus adentros, abriendo sus ojos tan grandes como naranjas. Pero si no veo nada, ¿seré tonto acaso? Asustado de su posible incompetencia, por si acaso no soltó palabra. ¿Qué? ¿No dice nada del tejido? Preguntó uno de los tejedores. ¡Oh, precioso, maravilloso!, respondió el viejo ministro mirando a través de los lentes. Diré al emperador que me ha gustado extraordinariamente. Nos da una buena alegría, respondieron los dos tejedores, dándole los nombres de los colores y describiéndole el raro dibujo. El viejo tuvo buen cuidado de quedarse las explicaciones en la memoria para poder repetirlas al emperador. Y así lo hizo. Los estafadores pidieron entonces más dinero, seda y oro, ya que lo necesitaban para seguir tejiendo. Todo fue a parar a sus bolsillos, pues ni una hebra se empleó en el telar. Y ellos continuaron como antes, trabajando en las máquinas vacías. Todos hablaban de la magnífica tela, tanto que el emperador quiso verla con sus propios ojos. Seguido de una multitud de personajes escogidos, se encaminó a la casa donde paraban los pícaros. ¿Verdad que es admirable?, preguntaron los dignatarios. Fíjese, vuestra majestad, en estos colores y estos dibujos, dijeron creyendo que los demás veían la tela. ¿Cómo?, pensó el emperador. Yo no veo nada. ¿Seré tan tonto? ¿Acaso no sirvo para emperador? Sería espantoso. Así que dijo que le gustaba mucho y la aprobó. Con un gesto de agrado miraba el telar vacío. No quería confesar que no veía nada. Todo su séquito miraba y remiraba, pero ninguno llegaba a ver nada. No obstante, todo era exclamar como el emperador: ¡Oh, qué bonito!, de aconsejarle que estrenase los vestidos confeccionados con aquella tela en la procesión que debía celebrarse próximamente. ¡Es preciosa, elegantísima, estupenda!, corría de boca en boca y todo el mundo parecía extasiado con ella. Llegó el día de la procesión
y los dos pícaros fueron a la habitación del emperador a vestirle. ¿Quiere dignarse vuestra majestad quitarse el traje que lleva para que podamos vestirle el nuevo delante del espejo? Quitóse el emperador sus prendas y los dos simularon ponerle las diversas piezas del vestido nuevo. ¡Dios, sí que bien le sienta! Exclamaban todos. ¡Vaya colores! ¡Es un traje precioso! Los encargados de sostener la cola bajaron las manos al suelo como para levantarla y avanzaron con ademán de sostener algo en el aire. Por nada del mundo hubieran confesado que no veían nada. Y de este modo echó a andar el emperador. Mientras, el gentío desde la calle, por miedo y con ironía, decía: ¡Qué preciosos son los vestidos nuevos del emperador! «¡Pero si no lleva nada!», exclamó de pronto un niño. ¡Pero si no lleva nada!, gritó el pueblo entero. Aquello inquietó al emperador, que sospechaba, pero pensó: «Hay que aguantar hasta el fin». Y siguió la procesión. Many years ago, there was an emperor who was so fond of new clothes that he spent all his money on dressing finely. He cared nothing for his soldiers, nor the theatre, nor going for a ride in the countryside, unless it was to show off his new clothes to his subjects. One day, two swindlers presented themselves at court. They pretended that they were weavers that could weave the most magnificent fabrics imaginable. Not only were their colours and patterns incredibly fine, but clothes made of them had a wonderful way of becoming invisible to anyone who was unfit for his service or stupid. They must be marvellous clothes, thought the emperor. If I had them, I could discover which of my court officials are unfit for their posts, and see who is wise and who is a fool. So he ordered the fraudulent weavers to make him a new suit of clothes. They set up some looms and pretended to start work, although there was nothing to be seen on them. All the silk and fine materials that the emperor provided them went into the swindlers' pockets. After a time, the emperor thought to himself, "I'd like to know how they are getting on with the cloth." The emperor, however, was tormented by the thought that anybody unfit for his post wouldn't be able to see what they were weaving. What if they were not able to see the cloth? Could the emperor himself be unfit to rule? So at once, fearful but anxious to know how things were getting on, he decided to send his old minister, who was honest and clearly did his duties well. The honest old minister went to where the two swindlers sat working at their empty looms. "Heaven help me," said the minister to himself, opening his eyes as wide as plates. "But I can't see anything. Can it be that I'm a fool?" Terrified of appearing incompetent, he decided it best not to comment. "What? Don't you have anything to say about the cloth?" asked one of the weavers. "Oh, it's beautiful, magnificent," replied the old minister, peering through his spectacles. "I'll tell the emperor how delighted I am with it." "We're pleased to hear that," replied the weavers, as they proceeded to name all the colours and explain the intricate pattern of the cloth. The old minister paid close attention to what they said so that he could recount it all to the emperor. And that is what he did. The swindlers at once asked for more money, silk and gold thread so as to advance their work on with the cloth. All of it went into their pockets. Not a thread went into the looms, though apparently they continued working as hard as ever. Everyone talked so much about the magnificent cloth that the emperor finally decided to see it for himself. So, followed by a band of chosen men, he set off to where the scoundrels were working.
Isn't it truly marvelous? Asked his officials, thinking to themselves that everybody else could see the cloth. Just look, Your Majesty. What colours! What design! What's this? Thought the Emperor. I can't see anything at all. Am I a fool? Am I unfit to be Emperor? That would be ghastly. So nodding with approval as he studied the empty loom and unwilling to confess that he couldn't see anything, he pretended that he liked the cloth enormously. All of his retinue stared and stared, but not one of them managed to see anything. Nevertheless, they all joined in with the Emperor, exclaiming, "Oh, how beautiful!" And they advised him to wear a set of new clothes made from the cloth for the grand procession that he was soon to lead. Wonderful, marvellous, so elegant, were the words bandied from mouth to mouth, and it seemed that nobody could praise the cloth too much. The day of the procession arrived, and the two swindlers went to the Emperor's rooms to dress him. "Would Your Majesty do us the honour of taking off the clothes you are wearing so that we can dress you in the new ones in front of the mirror?" The Emperor took off his clothes, and the two scoundrels pretended to fit him with the new garments. "Heavens, how well they suit you!" everybody exclaimed. "What colours! Such a magnificent outfit!" The noblemen who were to carry his train stooped low and reached down to the floor as if they were holding something in the air. Nobody dared to admit there was nothing there. And so the Emperor set off on the procession. The crowds in the streets, both in fear and in irony, exclaimed, "How marvellous are the Emperor's new clothes!" "But he's not got anything on!" suddenly shouted out a little boy. "But he's not got anything on!" the whole town echoed. That bothered the Emperor enormously because he suspected the truth. However, he thought to himself, "I must bear up until the end." And so the procession continued.